अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप सबको वेलकम करती हूँ। आप देख रहे हैं आलिया शो ऑफिशियल। मैं हूँ आपके सामने और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे बहुत ही अहम टॉपिक है और इस अहम टॉपिक पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, बहुत जानी पहचानी मारूफ शख्सियत हैं। आप अक्सर इनको देखते रहते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, टेलीविज़न चैनल्स पर, वीलॉग्स में। तारिक फ़तेह साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि स्कॉलर हैं, मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ़ हैं। इसके अलावा एक्टिविस्ट भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कुछ ख़ास मामलात में बहुत ही दो टोक इनका रवैया है और जो इनके ख़यालात हैं बहुत दो टोक होते हैं। तो हमने सोचा कि आज ये मौज़ू इनसे बहुत बहुत ज़्यादा रिलेटेड इसलिए है कि ये पाकिस्तान और भारत के बीच जो रिलेशंस एक मरतबा फिर शुरू होने जा रहे हैं उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो दौरा कर रहे हैं बांग्लादेश का, और बांग्लादेश के दौरे पर कुछ बहुत अहम मामलात हैं, जिस तरीके से वहाँ पर मुजाहरे हुए उस पर भी हम बात करेंगे। और इमरान खान साहब ने जब एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया बाजवा साहब की तरफ से इस तरफ से, तो दूसरी तरफ से ये कहा गया कि शायद अभी इल्म नहीं है कि दोस्ती जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। लेकिन जब उसके बाद कुछ खुफिया टॉक्स यूएई के और दोनों ममालिक के बीच सामने आई तो पता चला कि ये एक शायद कुछ अरसे से ये सिलसिला चल रहा है। बहरहाल इस तमाम सिनेरियो पर हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया तारिक फ़तेह साहब, आपने हमारे लिए थैंक यू टाइम सो निकाला मच। आज। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। सर, जैसे कि मैंने बात की तो पहले हम बात करते हैं कि ये दोस्ती का आगाज़ जो है, जब इस सिलसिले का आगाज़ हुआ, जनरल बाजवा की तकरीर सामने आई और उसके ऊपर जो है वो उस तकरीर को मुख्तलिफ पहलुओं से देखा गया। लेकिन उसके बाद भारत की तरफ से जो है वो ये कहा गया कि ये एक कह लीजिए कि नैरेटिव सामने आया कि ये पाकिस्तान की तरफ से दोस्ती का हाथ है। तो ऐसा नज़र आ रहा था कि शायद भारत जो है वो इस मामले में लाइल्म है। लेकिन जब उसके बाद कुछ यूएई की और पाकिस्तान और भारत के बीच खुफिया टॉक सामने आई तो उसके बाद ऐसा पता चल गया कि नहीं, ये सिलसिला तो कुछ अरसे से चल रहा है। और फिर नरेंद्र मोदी साहब ने एक खत जो भेजा, उसके लिए फिर जाहिर है कि बिल्कुल जाहिर हो गया सब कुछ कि उस तरफ भी इस बारे में इल्म है। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या आप समझते हैं कि कितने अरसे से ये सिलसिला जो है वो जारी था, और क्या अमेरिका का इसमें भी काफ़ी आप समझते हैं कि इस पहलू में उसका भी अमल दखल है, जिस तरीके से यूएई और इसराइल की टॉक्स जो हुई थी उनके बीच एक दोस्ती का मामला सामने आया था ट्रंप दौर में, तो अब ये भी कुछ इसी तरह की बात है? देखिए, इसमें कुछ बातें ऐसी जो पाकिस्तानी हमारे जो दोस्त हैं, या मैं भी वहीं कराची की पैदाइश हूँ, पंजाबी हूँ, हमने कुछ चीजें एक्सेप्ट नहीं की हैं। और वो जब तक हिंदुस्तान के मुसलमान में और पाकिस्तान के मुसलमानों के जहन में ये बात नहीं जाएगी कि हम हिंदुस्तान के हैं, ये सैयद और नकवी और जैदी और चौधरी, ये दुनिया भर के अपने मिसाइल का नाम आप रखें उन लोगों पे जिन्होंने हिंदुस्तान को लूटा मारा। ये कॉन्ट्रडिक्शन जब तक पाकिस्तानियों को नहीं समझ में आएगी, और ख़ास तौर पे उन पंजाबियों के जिन्होंने अपनी ही मादरी ज़बान से नफ़रत करके हिंदुस्तान की ज़बान उर्दू अडॉप्ट की और कहा कि हम तो उर्दू बोलने वाले हैं, उनसे यूपी वालों से ज़्यादा है, ये एक आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस है। आप एक स्टेट अपने आप को हिंदुस्तानी समझें, जो इसकी तारीख मोहनजोदारो, तक्षशिला, नालंदा, नीचे तामिल, चोला डायनेस्टी, आप बताइए कैम्बोडिया तक, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल कैम्बोडिया में है। ये सब आपकी कॉमन हेरिटेज है ना। औरतों की फौज तो नहीं आई ना को पाकिस्तान में या दिल्ली में या नीचे अवध में या कहीं पे, मुसलमानों की फौजें आई। कम से कम हमारी माएं तो हिंदू थीं। ये तो पहले मान लेना कि हम एक्चुअली रावी के रहने वाले हैं, हम दरियाए नील पे नहीं पैदा हुए। तो जो सिंध और सिंधु जिसके नाम से हिंदू और हिंदुस्तान है, ये सिर्फ हमारी बीमारी नहीं है। ये आप अगर समझते पाकिस्तानियों को नहीं है तो हिंदुस्तानियों को तो बिल्कुल ही गए गुजरे हैं। उनसे आप पूछें सिंध कहाँ, तो वो कहते हैं बंबई में एक मोहल्ला है, वहां बड़े सिंधी रहते हैं, अंबानी टाइप के बड़े पैसे वाले लोग थे। दे हैव नो आइडिया कि द वर्ड हिंद, हिंदू सागर, ये पाकिस्तान में है भाई, गंगा जमुना में हिंदू सिंध नहीं है। सो भारत है, हिंदुस्तान है।
47 में आपने उनके बाजू काट दिए अंग्रेज के कहने पे। देखिए, टू नेशन थ्योरी, ये मैं हर पाकिस्तानी जो आपकी एज ग्रुप के हैं, मेरे से 90s में जो लोग हैं, या people who are in the 20s, they come and they ask, and I suggest a very simple thing. जिस तरह ईसाइयों का ओरिजिनल सिन का आइडिया है ना, the whole thing is constructed around the original sin, or Jesus is son of God, or you know, the path to paradise and all that. हमारा ओरिजिनल सिन क्या है कि हमने वो सरजमीन जिस पे इमाम हुसैन की औलादों को पनाह मिली, वहां उनको मारने वालों को हीरो बना दिया। मोहम्मद बिन कासिम और आपके वो जिन्होंने मक्का पे पथराव करके 18 साल काबे को तोड़ दिया, हज्जाज बिन यूसुफ, जहां जुबैर खलीफा थे, वो हीरो हैं जिन्होंने मक्का को तोड़ा। दुश्मन कौन है? राजा दाहिर, जिसने पनाह दी। आपके पंजाब में दत्त फैमिलीज जो थी, ये गई इमाम हुसैन को बचाने के लिए, उनके साथ लड़ी और मरी वहां। हमारी तारीख में किताब नहीं है, हमें सिर्फ बताया कि हिंदू सब्जी खाता है, मुसलमान गोश्त खाता है, मुसलमान 10 हिंदुओं के एक साथ लड़ लेगा। हशर उसका ये हुआ कि दोनों बाजू काटने के बाद 30 लाख बंगाली हमने मारे, मुसलमान। इंडियन फौज तो नहीं की ना मारने, हमने चुन के कहा कि भूखा बंगाली, ये वर्ड आपको शायद ना याद हो, यू टू यंग। ये जिस दिन सरेंडर हुआ ना ढाका का, कराची प्रेस क्लब में हम बैठे थे, वहां लोगों ने कहा जान छूटी भूखे बंगालियों से। वहां एक मुझे याद है आज भी, प्रेस क्लब का चौकीदार, उसके आंखों में आंसू थे। पीपल जस्ट लेफ्ट। और वहां प्रेस क्लब के सामने एक नदी थी जिसके अंदर पाकिस्तानी रुपयों के वो देयर वर मिलियंस ऑफ रुपीस फ्लोटिंग, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी डिमोनेटाइज हो गई थी। जब मुल्क ही नहीं बचा तो उसकी करेंसी कैसे होगी? तो एक न्यू करेंसी केम अबाउट, बट वी लर्न नथिंग। हमने, जिन लोगों ने अपनी मां बोली और अपनी माओं से शर्मिंदगी की है, वो कहीं के नहीं रह सकते। आप बंगाली का म्यूजिक उड़ाते हैं, सिंधी का उठाते हैं, पश्तून को कहते हैं पठान चौकीदार, बलोच को कहते हैं ये सिनेमा में ब्लैक करने वाला आदमी। कौन बचा? उर्दू बोलने वाले यूपी और बिहार के लोग, और मेरे जैसे पंजाबी जो उर्दू ज्यादा बोलते हैं, और माँ बाप उनके डांटते थे कि पंजाबी मत बोलो, तुम्हें हम इंग्लिश स्कूल में भेज रहे हैं। वी आर डैमेज गुड्स। तो हम दोस्ती उसी वक्त कर सकते हैं जब हम अपने आप से दोस्ती करें। जब किसी शिया को ये ना हो कि मैं यार घर के सामने से फट्टा रिजवी हटा दिया, मैंने ये क्या किया, यार कुछ पता नहीं यहाँ क्या हो जाए। अहमदियों की मस्जिद तोड़ के गुंबद तोड़ रहे हैं, वीडियो बना के डाल रहे हैं दुनिया भर में। कैसे हो सकता है? और ये नहीं कि कुछ सुन्नी शिया फसाद है, ये बलोचों पे जो जुल्म हो रहा है, बलूचिस्तान में बमबारी हो रही है पिछले, आप किसी पाकिस्तानी को नहीं पता कि 1947 में पाकिस्तान और इंडिया से पहले बलूचिस्तान को आजादी मिली थी। इट वॉज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। उसकी एम्बेसी, ये आपके गांधी गार्डन है ना कराची में, लॉरेंस रोड, उसके पास इसकी एम्बेसी होती थी। ये मस्ती खान फैमिली वालों का घर था, जो खुद बर्मा से हैं बाय द वे। ये सब होने के बाद, मारपीट करने के बाद, कत्लेआम करने के बाद, आप आज पूछें तो मैं आपसे बेट लगाता हूं, आप किसी पूछिए 47 टू 1970 तक कुछ प्राइम मिनिस्टर गिनवा देंगे आप? नो वन नोज। हर 30 ईयर ओल्ड पाकिस्तानी समझता है कि दुनिया शुरू हुई 1970 में, जब भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और पीपीपी और पीएमएल, और बस दे हैव नो क्लू कि सोहरावर्दी कौन था। उसको पाकिस्तान का अकेला इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, पार्टीशन पे the only province that voted for Pakistan was Bengal, and the chief minister, या prime minister of Bengal was expelled from Pakistan by someone who आपकी इसी पॉइंट से एक और जो इस वक्त जो अब बिल्कुल आपने जो तारीख बयान की, उसमें पाकिस्तान भारत दोनों जानिब जो हैं बहुत सी गलतियां हैं, बहुत सी जो आपने बात की कि हम जब तक उस वक्त तक दोस्ती की तरफ नहीं बढ़ सकते जब तक हम अपने अंदर से ये जो एक
कह लीजिए तासुब है, इसको हम खत्म नहीं करेंगे। तासुब नहीं, सच में तासुब रखना में कोई बुराई नहीं है। तासुब आपको होता है अपनी बिल्ली से, जिस दिन वो सारा कचरा कर देती घर में, या पड़ोसी आपके पीछे कचरा डाल देता। सिर्फ सच, जो इस्लाम की बुनियादी सोच है, और हिंदुस्तान में भी जो उनका मोटो है, सत्या में मैं पूरी ठीक तरह नहीं बोल पाऊंगा, जो ये आमिर खान प्रोग्राम भी किया करते थे, ट्रुथ इज द फाइनल डेफिनेशन। और हमें सच से इनकार बहुत ज्यादा है। आप अभी भी देखिए जो पॉलिटिकल मूवमेंट पाकिस्तान में चल रही हैं, अभी किसी, मैं बगैर नाम लिए, किसी ने किसी और को धोखा देके अपनी मस्जिद खड़ी कर ली है। यू जस्ट कैनॉट बिलीव कि दुनिया में ऐसा हो सकता है कि योर वर्ड कैरीज नो वर्थ। तो हमें कॉन्सेंट्रेशन दोस्ती के बजाय अपने सच बोलने की आदत, और जो हमसे कहा गया है कि एज अ मुसलमान तुम करो, वो हम नहीं करते। हमें लगे मैंने दुपट्टा छोड़ के हिजाब पे लगा दिया। कोई अरब औरत दुपट्टा पहन ले, कभी भी नहीं, वो आपको घटिया समझते हैं। पूरे पाकिस्तान में जिस यूनिवर्सिटी में मैंने कभी नहीं देखा को बुर्का और ये हिजाब दुपट्टा देखता था, आज दुपट्टा गायब है। दुपट्टा तो गांव वाले पहनते हैं, so there are serious problems in that. Once you take that step, फिर आपका हिंदुस्तान में आप देखेंगे, मैं बहुत जाता हूं, आपको ऐसे लगा आप अपने घर में आ गए, आपको पता ही नहीं चलता कि आप कहाँ। पुरानी दिल्ली में उसी तरह की दुकान वाला आपको डांट देता है अगर आप कहें कि भैया ये क्या बनाया आपने, वो कहता है हिसाब से चाय लो, जाइए सर, पाकिस्तान से लगता है मैं यहाँ। इट्स अ ब्यूटिफुल कंट्री, बट इट इज आवर कंट्री as much as Pakistan is the country of people who left Lahore and Karachi. Karachi was a Hindu majority city, किसी को नहीं पता। तो उन लोगों का भी तो दुख सोचिए जिन जो उजड़ गए लाहौर। एक मैं आपको बताऊं, राम के दो बेटे थे, लव और कुश। लव का शहर लाहौर है, कुश का है कसूर। ये दुनिया की ट्रेजेडी देखिए कि आज एक हिंदू इन दोनों शहरों में नहीं रहता। किसने उनको निकाला? मुल्तान में हर जगह अलीगढ़ के लड़के आए, यूपी बिहार यहाँ के लोग आए, और यहाँ पंजाबियों को उकसाया कि रावलपिंडी, रावलपिंडी इटसेल्फ द नेम कम्स फ्रॉम रावल का पिंड। तो यू आर राइट, बातें हो रही हैं, इट इज अ गुड ओमेन, बट इट विल नॉट वर्क, ये मैं कहना। आपकी बात जो है वो जो आप कहना चाह रहे हैं वो पहुंच गई। हम अब बात करते हैं जरा कि नरेंद्र मोदी साहब बांग्लादेश में हैं, और उन्होंने जो है वो जब वो वहां पर गए हैं तो कुछ वहां पे मुजाहरे हुए हैं। वो मुजाहरे इस हद तक बढ़ गए कि 5 अफराद वहां पे हलाक हो गए। और ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो है उनके ऊपर वहां पर जो मुजाहरे कर रहे हैं, उन्होंने उनके ऊपर इल्जाम लगाए गुजरात के हवाले से, और वो पूरा जो माफी का एक चलता है उनके साथ, उसके ऊपर। तो आप क्या देख रहे हैं कि वहाँ की हुकूमत जो है वो उनको बहुत पसंद करती है? जाहिर है कि दोस्ती का हाथ, वो 50 साल उनका जो है जश्न है उसमें वो शामिल हुए हैं, लेकिन वहाँ के लोग पसंद नहीं करते। किस तरह? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये गलत बात है। ये देखिए, हिफाजतुल इस्लाम जो है ये वही मौलाना मौदूदी की जमात, जमात इस्लामी हिंद, वही जो उसने पाकिस्तान में किरदार पे किया। जिन लोगों ने दुनिया में इस्लाम और सियासत को जोड़ा, उनसे बड़ा दुश्मन इस्लाम का हो ही नहीं सकता, चाहे वो मिस्र में अख्वानुल मुस्लिमीन हो, या आपके जो पाकिस्तान में शुरू में आए स्विट्जरलैंड से और इधर उधर से पाकिस्तान को पाक साफ करने के लिए ये मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग थे। उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी, इनका रंग देखो, हिंदुओं की औलादें, ये क्या इस्लाम लाएंगे, हम आपको बताएंगे। तो वहां से गोरे कॉन्वर्ट्स भेजे गए कराची टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और जिन्ना साहब बीमार पड़े हुए थे और लियाकत अली खान कहते थे बुढ़ा कब मरेगा। वी हैव नो आइडिया कि पीपल कॉन्कर्ड सिंध, सिंध की जबान सिंधी, आते के साथ ही आपने 1947 में सिंधी जबान पे बैन लगा दिया। सडनली एवरी पर्सन ऑफ सिंध बिकेम इलिटरेट। ये कैपिटल कराची है और सिंधी जबान पे बैन है। अब वो जो बदीन से है या थरपारकर से है, वो क्या नई जबान सीखे यहाँ के? उसकी जबान तो नहीं ना उर्दू। हमने बलूचिस्तान के साथ क्या किए, फ्रंटियर में उर्दू ना बोलने पे पठानों का मजाक उड़ाया जाता था।
کہ یہ چوکیدار لوگ کہاں سے آ گئے. تو طارق فتح صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح ایک بات ایک طرف یہ کہ پرائم منسٹر مودی نے خط بھیجا ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو، تو ایسا لگا کہ وہ جو ایک جسٹر یہاں سے گیا ہے تو اس طرف سے بھی ایک آیا. بالکل ہوا. اب اس کے بعد وہاں پر بنگلہ دیش میں جا کر انہوں نے ایک تقریر کی. اچھا، پاکستان ہمیشہ سے پاکستان کی طرف سے ایک یہ نیریٹو رہا ہے، یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جو بنگلہ دیش ہے اس کے لیے جو ہے وہ بھارت کی طرف سے بہت کچھ کیا گیا اور توڑوانے میں بہت ہے. اچھا، اب یہ کہا جا رہا ہے، ذرائع ابلاغ میں کہا گیا کہ پہلی مرتبہ کھل کے اس طرف سے یہ اظہار کیا گیا اور پرائم منسٹر مودی نے جب یہ کہا کہ انہوں نے تو اس کے لیے وہ جو ایک کیمپین تھی اس میں حصہ لیا بچپن میں اور وہ حصہ تھے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرف یہ دوستی کا پیغام اور اس کے بعد اس طرح کی تقریر، تو یہ جو ہے یہ ڈیمیج کرے گی دونوں ملکوں کے اس کو؟ ایک چیز میں آپ کو سمجھا دوں، پاکستان نے اپنا نام 1971 میں چینج کر کے بنگلہ دیش رکھا. یہ آپ کے ذہن میں جب سمجھ میں آئے گا کہ 60% of Pakistanis said we do not want to be called Pakistanis, we want to be called Bangladeshis. 1947 میں آپ کے فرنٹیئر میں اندر کانگریس کی گورنمنٹ تھی ڈاکٹر خان صاحب کی، پنجاب میں مسلم لیگ ہار گئی تھی، بلوچستان آزاد تھا، اور سندھ کے اندر اللہ بخش شمرو کو سائیکل رکشے میں شوٹ کر کے اسیسنیٹ کیا جو چیف منسٹر تھے، اور پھر جی ایم سید سے کہا کہ لاہور ریزولوشن کے تحت آپ ایک ووٹ دے دیجئے، سندھ پاکستان میں شامل ہو جائے گا. دی اونلی پلیس دیٹ ووٹڈ فار پاکستان ان اے میجورٹی واز بنگال. اینڈ آپ نے جاتے کے ساتھ ہی جو لوٹ مار شروع کی ہے، پہلے آپ نے کیا کیا کہ کو کم از کم 10 لاکھ بہاری اردو سپیکنگ لوگوں کو جا کے ڈھاکہ کے اندر سیٹل کر دیا، اور ان سے جناح صاحب نے کہہ دیا آپ کی زبان اردو ہے، اور وہ تقریر انگلش میں کی، فرام ٹوڈے یور لینگویج ول بی اردو اینڈ اونلی اردو. یعنی کین یو امیجن، پاکستان کے 60% لوگ اردو بول نہیں سکتے، صرف بنگال میں آپ نے جا کے انگریزی میں کہہ دیا کہ آپ انگلش بولیں گے. جنوری 8 1951 میں ڈھاکہ کے اندر کئی سو لوگ مارے گئے. اسی لیے جنوری 8 کو انٹرنیشنل مدر ٹنگ ڈے یونائٹڈ نیشنز بنا تھا. اتنی بڑی ٹریجڈی اتنے جلدی سے. آپ کا لا منسٹر بھاگ گئے پاکستان، یعنی پرائم منسٹر. طارق صاحب یہ تو ہسٹری ہے نا، وہ تو نہیں سچ کہہ رہے ہیں، آپ سچ فرما رہے ہیں. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ ہم یہ ہسٹری تو ہمارے پاس ہے، ہم جانتے ہیں ظاہر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک حالات ایسے رہے دونوں ملکوں کے بیچ، تینوں ملکوں کے بیچ. لیکن اب ایک طرف یہ کہ ایک دوستی کا پیغام ان کی طرف سے آیا، لیکن اس کے بعد ایک ایسی تقریر کرنا، تو کیا یہ دونوں ملکوں کے ریلیشنز جو آگے بڑھے تھے ان کو ڈیمیج کرے گی؟ نہیں، ڈیمیج کیا کرے گی. آپ ہمارے پرائم منسٹر تھے نواز شریف، انہوں نے پوری کوشش کی، اور ان کو کس نے سیبوٹاج کیا؟ جو پاکستان کے امبیسڈر تھے دلی کے اندر. The Prime Minister of the country was trying to repair relations between India and Pakistan تاکہ ٹریڈ بڑھے، یہ فوج کا کچھ اثر کم ہو. اور وہاں جو امبیسڈر ہائی کمشنر بیٹھا ہوا تھا باسط صاحب، وہ اب بھی انٹرویو دے رہے ہیں against the Prime Minister of the country because he was reporting to the army. تو ہم تو اس چکر میں پھنس گئے نا کہ 1956 کا کانسٹیٹیوشن فوج نے ہٹا دیا، ایوب خان آ گئے 58 میں، گئے نہیں فوج ابھی تک. 59 میں دیکھیں، میں یہ بہت ضروری ہے سمجھنا، 59 میں پاکستان کا پہلا الیکشن ہونے والا تھا انڈر دا 1956 کانسٹیٹیوشن. یہ بھٹو صاحب اور ایوب خان نے مل کے 1958 میں کو کیا، ملٹری کیبنٹ میں بیٹھے، اور 59 کا الیکشن 1970 میں ہوا جا کے، جس میں شیخ مجیب جیت گئے. تب بھی بھٹو صاحب نے کہا نہیں جانے دیں گے، ٹانگیں توڑ دوں گا جو گیا ڈھاکہ. تو یہ سب ہے. اب آپ کے پاس ایک لیڈرشپ ہے پاکستان میں جو میں سمجھتا ہوں، I won't vote for the Muslim League, but I genuinely think کہ مریم نواز ان کے فادر یہ سمجھ کے اب ان کو اندازہ ہوا ہے کہ maybe General Bajwa also thinks that way کہ یہ پاکستان جس مصیبت میں پھنسا ہے، پیسوں کی عذاب آ گیا ہے اور اتنا لوٹ مار ہوئی اس کے ایکسچیکر کی کہ you need to pull down your expenses which do not produce any wealth. پیسہ جب ہوتا ہے you invest تاکہ it triggers more the economy. آپ ریلوے بناتے ہیں تو اس پہ ٹرین چلتی، اس سے ٹریڈ ہوتی ہے. آپ ٹینک بنا کے اور ہوائی جہاز بنا کے بغیر جنگ لڑے ہوئے، اٹس لائک ڈیڈ ایسٹس نا.
तो जो भी दोस्ती का कदम उठा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, I think they are doing it with sincerity. But because the Indians have been bitten twice, कारगिल में हो गया, अब उसको प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं था कि फौज पार कर चुकी है. आप 65 में देखिए, 65 में पाकिस्तान फौज काले कपड़ों में सिविलियन लिबास में घुस गई, पकड़े गए, वहां मारे गए. तो वी नीड टू बी ऑनेस्ट विथ आवरसेल्व्स. मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, इंडिया से आपकी, इंडिया में आपके खिलाफ दुश्मनी नहीं मिलेगी आपको. आपको मैं कहता हूं जाइए, एक लाइक एन ऑर्डिनरी पाकिस्तानी सिटीजन, आप कहीं पे चले जाइए, पीपल विल लव टू टॉक टू यू. कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं. लेकिन आप जब जुम्मे की नमाज में 50,000 हिंदुस्तान की मस्जिदों में दुआ मांगे कि या अल्लाह काफिरों मुसलमानों को, कौमल काफरीन पे फतह नसीब करे, तो आप समझते हैं कि दूसरी साइड पे उनके मंदिरों में तो नहीं कोई कह रहा कि या अल्लाह मुसलमानों को तबाह कर दे. ये जो आपने बात की, जी तारिक फतेह साहब, ये जो आपने बात की, इसी पे मैं बात करना चाहूंगी. बहुत अहम पॉइंट है ये कि हम ये देखते हैं कि जहां हम एक तरफ दोस्ती की बात करते हैं और दोनों मुल्कों के बीच कोशिश करते हैं, वहीं पर हम ऐसे जिन चीजों को रोकना चाहिए वो नहीं रोक पाते. अब जैसे अभी आपने बात की, अच्छा जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो अब बांग्लादेश में भी जब ये सब कुछ हुआ, मुजाहिर हुए, तो वहां पर व्हाट्सएप और फेसबुक बंद कर दिया गया. अच्छा, और फिर जो आपने बात की कि इसी तरीके से जब पाकिस्तान में ऐसा कुछ हो तो जो व्हाट्सएप और इस तरह की जो है वो भी होता है, बांग्लादेश में भी हम देखते हैं और भारत में भी हम देखते हैं. नहीं, बांग्लादेश की देखिए बात और है. मैं आपको एक बात बता दूं, आप किसी दिन गूगल करके 10 ट्रक केस गूगल करिए, आपको पता चलेगा कि आपके इदारे जो हैं सरकारी, वो कद कितनी दूर तक करते हैं. ये शेख मुजीब का कत्ल किसने कराया था? ये जनरल अरशद इरशाद कौन थे? ये सब बांग्लादेशियों को पता है. जो लोग जमात इस्लामी में हैं, जो इस्लामी रियासतें चाहते हैं, उनको चाहिए सीधा आराम से चल के कहीं सोमालिया, नाइजीरिया, इधर उधर चले जाए, हमारी जान छूटे. क्योंकि पिछले 2000 साल से, ये कम से कम 1400 साल से मुसलमान और हिंदू जो हैं वो ऐसा है कि उनकी शादी हुई भी और तलाक की कोई गुंजाइश नहीं. ना हमने जाना है ना उन्होंने जाना, हम उनके देश में बैठे हुए हैं. ये जहन में रखना पड़ेगा कि हम उन लोगों को हीरो मानते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को तबाह किया. यानी तैमूर नाम रखना, एक हॉलीवुड एक्टर अपने बच्चे का रखना, कितने दुख की बात है कि ये बदतरीन किस्म का इंसान दुनिया भर में, तैमूर इज द ओनली पर्सन हु ड्रॉप, बिकॉज ऑफ हुम वर्ल्ड पॉपुलेशन ड्रॉप बाय 3%. सिर्फ हिंदुस्तान में बर्बादी नहीं की, उसने पोलैंड से लेके कहां जहां गया, उसने ये खोपड़ियों के स्कल्स के पिरामिड बनाए. एक ऐसा आदमी हमारा हीरो है. तो हमें कब समझ आ गया कि वो जो एक हमने मिसाइल का नाम भी रख दिया जिसने लाहौर को जलाया था, अफगान था, मैं भूल रहा हूं. अब एक आदमी, द ओनली कॉन्करर हु डिस्ट्रॉयड लाहौर इज द हीरो ऑफ पीपल ऑफ लाहौर. तो या तो हमारे, मैं अपने खुद पंजाबी में कहूंगा, या तो ये मत्था अपना ठीक करें और सोचें कि भाई यू कैन नॉट. आप ये जो बात कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि दोनों तरफ जो है वो ऐसे. अब देखिए, जैसे ये जो अभी आपने बात की, जो ज़हनियत की बात की, हम अक्सर बहुत सी वीडियोस ऐसी वायरल होती हैं. अभी पिछले दिनों एक भारत की एक वीडियो ऐसी कि जिसमें एक लड़का, मुसलमान लड़का, मंदिर से उसने पानी पी लिया तो उससे पूछ के उसको मार रहे हैं. इसी तरीके से और बहुत सी ऐसी वीडियोस आती हैं जिसमें कुछ छोटी छोटी बातों पर दोनों तरफ जो है ये. नहीं, मैं बता रहा हूँ. आप देखिए, मैंने बहुत डिटेल से इंडिया में मुसलमानों का एटीट्यूड, जो जनूब का मुसलमान है उसको कोई ताल्लुक नहीं है, वो खुश अपना तामिल है, मलाबारी है, ये साउथ के, इनकी सोच बिल्कुल अलग है. मैं इनको मॉनसून मुस्लिम्स कहता हूं, क्योंकि यहाँ नीचे इस्लाम आया है ट्रेड से. दुनिया की पहली मस्जिद मलाबार में बनी है, कोचिन के पास. वो मजे की बात यह कि उसका डायरेक्शन ईस्ट पे है. दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. लेकिन आप ये सोचिए, not a single Muslim ruler of India ever went to pray there other than President Abdul Kalam, जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, जो तामिल थे. He's the only Muslim leader to go to that mosque. क्यों? नीचे का मुसलमान काले रंग का होता है, हमें चाहिए फेयर एंड लवली मुसलमान, यानी शानदार, ऐसे कश्मीरी हो, पंजाबी हो, टाए टाए करता हो, बंगालियों का भूखा बंगाली. What have we become? हम तो रावी देखें, ये महाभारत के सब पंजाब में हुआ, कुरुक्षेत्र कहाँ है? ये तो
when will Punjabis understand کہ they are integrated? یہ جب آپ کے رنجیت سنگھ تھے, 2 تو بیویاں ان کی مسلمان تھی, ان کے کئی جنرلز مسلمان تھے. انہوں نے جو سارا سسٹم بنایا تھا کہ کوئی ہندوستان پہ اٹیک نہ کرے, he was a Sikh and he was secular, اور اس نے مسلمانوں کو ایکول سٹیٹس میں رکھا کیونکہ مسلمان میجورٹی میں تھے, سکھ مائنورٹی میں. لیکن پنجاب کے مسلمان نے کبھی اس کی کوشش ہی نہیں کی کہ اس کو کوئی اتھارٹی ملے. You will never hear of that. But پاکستان بننے کے بعد آپ اپنی زبان کو خود بین کریں. آپ سوچئے کہ پنجاب میں کسی سکول میں پنجابی نہیں پڑھائی جاتی. Can you imagine how much destructive this is? ابھی نواز شریف کی بیٹی نے جب کہا نا لاہوریو, I tell you it inspired so many people کہ ان کو یہ احساس ہوا کہ ہم بھی کچھ ہیں, ورنہ کہتے میرے. لیکن سر اس بات پہ کہا گیا کہ پہلے بھی جو ہے وہ جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگا کے وہ پنجاب کا کارڈ کھیلا گیا تھا. اور کب کھیلا گیا؟ کبھی بھی نہیں. لیکن طارق صاحب ہم اس سے کیونکہ تھوڑا سا موضوع سے ہٹ رہے ہیں, ہم اب میں کسی موضوع پہ اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے. میں واپس آتی ہوں اسی موضوع کی طرف. اچھا, جو نریندر مودی صاحب کا دورہ ہے اس کے حوالے سے اگر ہم سوشل میڈیا جب ہم دیکھتے ہیں تو جو بھارت کی کچھ پالیٹیشینس ہیں, ظاہر ہے کہ مخالف پارٹی, ان کو یہ کہہ رہی ہے کہ نریندر مودی اس دورے کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. بالکل کریں گے, اس کے اوپر آواز اٹھائیے. کیا ایسا ہے؟ ایسا ہے. ہی از اے پالیٹیشین. اس سے بڑا ماسٹر پولیٹیکل تھیٹر کا ڈائریکٹر پیدا نہیں ہوا اس سرزمین پہ. آپ کو پتا ہے ویسٹ بنگال میں الیکشن ہو رہا ہے, آسام میں الیکشن ہو رہا ہے. Don't you think it is smart enough for at this time to go to Bengal and go to the Hindu temple and pray over there? اور وہ مسلمانوں سے بھی کہہ رہا ہے ویسٹ بنگال کے کہ ہمارا دوست بنگلہ دیش ہے اور افغانستان ہے, ہمارا مسلمانوں سے نہیں ہے, ہمارے تو بیسٹ فرینڈز ہیں وہ افغانستان اور آپ کے بنگلہ دیش ہیں اور موریشس ہے, تینوں مسلمان ملک ہمارے دوست ہیں. ہم جو پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر کی بیوی تو کسی شکل نہیں دیکھی, وہ وائٹ ہاؤس میں جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرائم منسٹر مودی نے جو تقریر کی ہے وہ بھی انہوں نے یہی, ظاہر ہے کہ ایک اس وقت جس طرح آپ نے کہا کہ ظاہر ہے یہ ٹائم ہے, یہ استعمال کر سکتے ہیں, تو انہوں نے اس ٹائم کو استعمال کرتے ہوئے یہ تقریر کی. It is, yes, I don't think you are wrong. I think you are spot on. But that is how the world of politics is conducted. آپ کے یہاں اسلام بکتا ہے, آپ نے بیچ کے پرائم منسٹر کی بیوی کو الٹیمیٹ مسلمان بنا دیا کہ سعودی عربیہ نے اپنا جہاز بٹھا لیا. انہوں نے کہا اب ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا کہ what is the role and who should conduct it. It is not for, it is for the prime minister to speak on foreign affairs, not some army general. So I think to give him his due, Imran Khan was never meant to be a politician. He's a sincere man who feels that something good should happen to his country, right? But that doesn't mean he knows the craft of the crooks that have surrounded him. یہاں تو وگ کے اوپر کالا رنگ کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے کیبنٹ میں, ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ یو فیل ashamed کہ یہ کیسے کہہ رہا آدمی. اس سے اچھا تو I mean you could be a better place in the cabinet than these people. کتنی بے وقوفی کی باتیں کریں گے. پھر وہ I really believe that merit is of not any consequence in Pakistan, and this is why we are suffering. There is no meritocracy. ٹھیک, یہ جو آپ بات کریں ہم دیکھتے ہیں کہ لیکن ایک بات کہ کیا جس طرح ہم نے بات کی پاکستان اور بھارت کی دوستی کی, جو کہ اس میں کچھ بیچ میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ کچھ ممالک بھی شامل ہیں, امریکہ اور UAE کا, تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ ظاہر ہے کہ اگر معاملہ صرف دونوں ملکوں کا ہوتا تو تب تو ہم کہہ سکتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا, جس طرح آپ نے کہا بہت مشکل ہے. لیکن دیکھیے یہ بالکل میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نواز شریف کے پہلے اس کے اندر he was tempted towards it. دیکھیے he is an unapologetic پنجابی ہے نا, وہ کھانا بھی ویسے ہی کھاتے ہیں, بیٹھنے ان کا طریقہ وریقہ everything says I am Mr. Punjab, وہ اردو بھی ان کی ویسی ہے.
تو وہ تو چاہیں گے نا کہ وہ علاقے, اب میں گیا ہوں ایسٹ پنجاب, آئی بین ٹو آل دیز ٹاؤنز ان جلندر اینڈ لدھیانہ اور امرتسر, آئی فیلٹ سو مچ ایٹ ہوم, میں بتا نہیں سکتا ہوں آپ کو, مجھے لگا بالکل جیسے میں گجرانوالے میں گھوم رہا ہوں یا قصور میں بیٹھا ہوں. It is the same people who've been sitting together for 1,000 years. بلے شاہ کو جتنا وہاں کوٹ کرتے ہیں پاکستان میں نہیں کرتے. پاکستان کا نیشنل پوئٹ ہونا چاہیے تھا بلے شاہ, آپ نے بنا دیا ہے اقبال کو. اقبال نے لکھ دیا انڈیا کا ترانہ, وہاں بج رہا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ایک آدمی نے اپنی پوئٹری چوری کر کے اس کا پھر اسلامی ترانہ بنا دیا. اس کا نام اقبال نے جب یہ ترانہ لکھا تب تو پاکستان اور ہندوستان اکٹھے تھے نا. اچھا, تو اس کے بعد کیا کیا اس نے, اسی ترانے کو اسی وزن پہ چوری کر کے چینو عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, مسلم ہم, سارا جہاں ہمارا. A man changed his views in a 10 شکوہ لکھ دیا, انہیں کہا یار مارے گا, اب جواب شکوہ لکھ دو. یعنی these are not principled people. بلے شاہ کو آپ دیکھیے, آپ سندھ کے جو پوئٹ ہیں ہمارے فیمس, کیا مبول, they stood by what they wrote. ان کی ہر ورڈ کے اندر وزن ہے. لوگ آج بھی اس کی ٹرانسلیشن پڑھ کے کہتے ہیں واہ, کبیر کو سب لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہندو ہے. ارے بھائی کبیر تو ہے ہی ورڈ عربی کا, کبیر کیسے ہندو ہو گیا؟ بٹ بیکاز ہی سینسیبل اینڈ واٹ ہی سیڈ واز امیزنگ, تو اسے کہا یہ مسلمان تو نہیں کہہ سکتا اتنی اچھی بات ہے, یہ ہندو ہوگا. I'm amazed کہ ہم جو اتنے, میری ماں کی فار ایگزامپل, she is from Old City Lahore, all her friends, she did a matriculation in 1942. So آپ سمجھیے کہ مشن ہائی اسکول, انگلش بولنے والی لڑکی, شادی ہو جاتی ہے with a guy from Bombay and چلی جاتی ہیں. باپ نے برقع لیا, ٹرین جب جا رہی تھی باہر پھینک دیا. وہ بڑی اچھی سٹوری سناتی تھی کہ میرا برقع سٹ دیتا, میں نے شرم آئے, میں کی کرا. تو we are one people, we have chosen different faiths, but it is Muslims who came to seek refuge in India. No Hindu ever went کہ آج یہ بہت مشکل ہو رہی, میں نے یمن ویزا دے دیو. No, Yemenis came. حیدرآباد میں کس کی فوج تھی؟ حضرموت کی تھی نا. یہ جو آپ کے نواب تھے حیدرآباد دکن کے, ان کی فوج میں تو سارے یمنی تھے. اسی لیے ایڈن میں اردو بولی جاتی نا, کیونکہ they were all employed by India. دبئی میں کرنسی کس کی تھی؟ ہندوستانی روپیہ. عمان میں آپ کا جو پہلی مسجد جو ہے ہندوستان کی, جو کوچن میں ہے, اس نے رسول اللہ کے نام پہ ہاتھ پہ جا کے مسلمان بنا, ہندو بادشاہ تھا, اس کا وہ ہے مزار ہے وہاں پہ. لوگ عمان میں جا کے وہاں نمازیں پڑھتے ہیں. تو وی ہیو ٹریڈس. آپ صرف اگر پروفٹ محمد کی حدیثیں ہند پہ پڑھ لینا, you'll be stunned کہ مجھے وہاں سے خوشبو آتی ہے. یا انہوں نے کہا کہ میں عرب سے ہوں لیکن مجھ میں عرب نہیں ہے, میں ہند سے نہیں ہوں لیکن مجھ میں ہند ہے. اب اس کو جلدی جلدی مٹاؤ. یہ تحفظ اسلام اور جماعت اسلام اور جمعیت علماء اسلام, انہوں نے نہ صرف برقع عورتوں پہ پہنا ہے, انہوں نے مردوں پہ بھی پہنا دیا. تو ہم کسی سوچنے کے قابل نہیں ہیں. ہمارا سب سے بڑا سمبل ہونا چاہیے چیریٹی اینڈ کائنڈنس. فتح صاحب بہت ہی دلچسپ آپ کی گفتگو ہے, لیکن وقت کی ہمارے پاس نہیں رہتی ہے. آپ کبھی بھی کہیے, کسی دن ہم سیٹنگ کریں گے اور ایسے ہی کسی ٹاپک پر جو ہے ہم لے کر, آپ پی ٹی وی پہ کہیے کہ پی ٹی وی کیسے پیدا ہوا اور اس کا کیا ہوا. ضرور, کیونکہ مجھے معلوم ہے, ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی تو بتا رہے تھے کہ آپ کا بھی پی ٹی وی سے کیسا رشتہ رہا, اور لاہور کی بھی ہم بات کریں گے, اس کی بات کریں گے. تو لیکن یہ ہے کہ اس نوٹ پر ہم آج کی گفتگو کا اختتام کریں گے کہ دعا کریے دوستی ہو جائے. جی بالکل یہی کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ دوستی ہو جائے, کیونکہ دوستی ہونے میں دونوں طرف کے لوگوں کا فائدہ ہے. بالکل. ہمارے جیسا کھانا ہندوستان میں نہیں بنتا. جس سے پوچھو وہ کہتا ہے پاکستانی کیا کرتے ہیں, اتنا اچھا کھانا کیسے بناتے ہیں. آئی ایم سیریس. تو ہم جا کے اپنی بریانی لے کے جائیں گے, سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ, آپ نے ہمارے ٹائم نکالا, آپ سے دوبارہ بہت شکریہ. اور پاکستان اور بھارت میں اور جہاں جہاں تمام, کیونکہ آج ہولی بھی ہے تو تمام وہ لوگ جو ہولی منا رہے ہیں ان کو ہولی کی مبارکباد, اور آج شب برات بھی ہے. تو جو لوگ شب برات منا رہے ہیں تمام مسلمانوں کو شب برات کی بہت بہت مبارکباد سب کو. اور دعا کریں یہ
अकल आए थोड़ी सी, जी सर पे पर्दा ना पड़ जाए। बिल्कुल ठीक, इसी नोट के साथ खुदा हाफिज। जी, खुदा हाफिज, खुदा। ओके।